हमारे दोस्त MPA MNA यहाँ तशरीफ़ लाए, हम आप खुशामदीद कहा हमने और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर यहाँ तहरीक इंसाफ के दोस्तों से हमारी गुफ्तगू हुई। यकीनन बैठते हैं, सियासी लोग हैं और हम इस वक्त वफाक में हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा भी हैं, तो तमाम के तमाम पहलू मेरे बहस आते हैं, लेकिन दो ज़्यादा अहम या फौरी नौयत की बातें हैं कि जो हमारे यहाँ हुई है। मैं अगर बतौर पे इजाज़त दें मैं दोनों बयान कर देता हूँ, फिर आप फरमा लीजिएगा इनके हवाले से। पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ के दोस्त इस हवाले से हमारे दफ्तर आज तशरीफ़ लाए, इन्होंने इज़्ज़त अफज़ाई की हमारी कि सूबे सिंध की 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़िम्मी इंतखाब होने जा रहा है जनवरी के महीने में और फिर फरवरी की 18-19 तारीख को आखिरी। क्योंकि हम दोनों ही जमातें बहरहाल ये बात असेंबली से बाहर भी ये बात बहुत फोर्सफुली करते रहे हैं, कायल होकर करते रहे हैं कि बदकिस्मती के साथ गुज़िश्ता 12 वर्षों में पूरे सूबे के अवाम पर जो सबसे बड़ी आफत टूटी है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाअहल और बदजुबान हुकूमत। हम ये समझते हैं कि सूबे सिंध था वो कश्मीर हो या लड़काना हो, ओवरकोट, सांगड़ या फिर कराची हो, वहाँ अवामी खिदमत के मंसूबे उस वक्त तक नहीं बन सकते शफाफियत के साथ कि जब तक हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त यहाँ असेंबली में अक्सरियत पर हैं। उस अक्सरियत के हवाले से खैर हमारे पास दूसरे रीज़न हैं, हम उसको मसनूई अक्सरियत मानते हैं, क्योंकि बहरहाल अगर जिस दिन यहाँ पर फेयर मरदमशुमारी हुई तो शायद ये नंबर तब्दील हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल हुकूमती नशिस्तों की ज़मीनी इंतखाब के हवाले से तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने हमसे बात की कि क्या ही अच्छा हो कि हम और GDA और जो दीगर दोस्त हैं वो मिलकर इन ज़मीनी इंतखाबात में अपने मुश्तरका उम्मीदवार ला सकें। हमने तहरीक इंसाफ के दोस्तों की गुजारिश को सुना और बहुत संजीदगी के साथ अब ये गुजारिशात हम राब्ता कमेटी में भी रखेंगे और फिर इस पर जो भी आइंदा गुफ्तगू होगी वो हमारी एक आध और मीटिंग होगी और उसके बाद फिर हम तय कर लेंगे कि हमारा क्या फैसला है। तो दीगर बातें हुई हैं, उसमें बहुत अहम और फौरी नौयत की बात है मरदमशुमारी। 2017 की मरदमशुमारी पर हम कायल थे कि उसमें संगीन खामियां हैं, यही वजह है कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए। हम 3 साहब ने उस पर दस्तखत किए तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इसमें जो पार्लिमान की करारदादें थी कौमी असम्बली की और फिर सेनेट ने एक पूरी कमेटी तश्कील दी थी कि वो ऑडिट करवाएंगे कम से कम 5% रिहायशी ब्लॉक्स का, ताकि जो खामियां हैं उनकी निशानदही हो सके। बदकिस्मती के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, हुकूमत ये कहती है कि फंड्स की दस्तयाबी का था, कोरोना भी आ गया, सब चीज़ें रहीं, लेकिन बहरहाल हमने तहरीक इंसाफ से हम गुजारिश करते रहे और फिर 2020 के अवाइल में एक काबीना की कमेटी तश्कील दे दी गई जिसमें MKM की नुमाइंदगी अमित हक साहब कर रहे थे और उसने भी इन खामियों की निशानदही की। MKM ने किसी को, हम कोई ज़िद्दी बच्चे नहीं हैं या हम कोई बैनर या नारेबाजी की सियासत नहीं कर रहे कि हम किसी भी हुकूमत या किसी सियासी पार्टी को गलत साबित करें, बजाय इसके कि हम ये समझते हैं कि जिस मुल्क में वसाइल की तकसीम आबादी की बुनियाद पर होती है और बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त आबादी के गिनने से जुड़ी हुई हैं, वहाँ जब तक आबादी को दुरुस्त गिना नहीं जाएगा, मुझे ना पानी मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी, ना एडमिशन मिलेंगे और ना नशिस्तें मिलेंगी, ना आपकी नुमाइंदगी मिलेगा। तो इसलिए उसको दुरुस्त होना चाहिए और हुकूमतों के पास कोई ना कोई हल होना चाहिए। अगर आप ऑडिट नहीं करवा सकते तो फिर आप एक नई मरदमशुमारी करवाएं। ये हमने तहरीक इंसाफ के दोस्तों से हमारी ये दरख्वास्त थी, मुतालबा था। वज़ीर आज़म साहब भी जब सितंबर के महीने में तशरीफ़ लाए उनके सामने भी ये हमने मुतालबा रखा था और काबीना की कमेटी ने भी इस मुतालबे को बहरहाल आगे बढ़ाया है। हमने कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात की, उसमें भी हमने अपना यही मुद्दा उनकी जानिब रखा कि वज़ीर आला सिंध मुश्तरका मफादात की काउंसिल में पूरे सूबे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी उनकी है, तो वो ये पहलू भी रखेंगे ऑडिट करवाया जाए और नहीं अगर करवा सकते हैं तो फिल फॉर नई मरदमशुमारी का ऐलान किया जाए ताकि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात। हमें खुशी है कि तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने जब पहले भी हमसे मुआहदा किया था तो यही बात की, आज भी कहा है कि हम इस पर कायल हैं और यकीनन हमें
اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت بھی اور وزیر اعظم صاحب بھی اس حوالے سے بہت وضاحت کے ساتھ اپنی پالیسی بہت جلد بیان کریں گے. بصورت حقیقت شہری سندھ کے لوگوں میں بہرحال یہ اضطراب تو ہے اور تحریک انصاف کے پاس بھی ایک بڑی نمائندگی ہے شہری سندھ کی, تو یقیناً آپ کے اوپر بھی یہ عوامی دباؤ تو ہوگا. تو یہ دو اہم باتیں تھیں. میں گزارش کروں گا فردوس بھائی اس کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب افراد کا شکریہ اور ایم کیو ایم میں علی صاحب کا, فیصل بھائی کا, حمید بھائی کا, باقی دوستوں کا بھی شکریہ کہ آج ہم نے ایک کے بجائے 2 پیالی چائے پی ان کے پاس, اور گفتگو بڑی اچھی ماحول میں رہی, سیر حاصل رہی. 2-3 چیزیں فیصل بھائی کی میں کریکٹ کرتا تھا. یہ جو عذاب سندھ کے اوپر نازل ہوا ہے اس کو 12 نہیں اب 13 سال. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم دونوں جماعتیں پوری طور پہ اس بات سے متفق ہیں کہ سندھ کی سب سے بڑا دشمن, انہی نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی, میں اس پہ بھی ان سے اختلاف رکھتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی مر چکی ہے, اب صرف زرداری لیگ ہے. اس سے کہ اس پارٹی کا بھٹو اور بے نظیر کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رہا. یہ صرف ان کا نام اور ان کی شہادتیں استعمال کرتی آ رہی ہے, سندھ کے عوام کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے. تو یہ میرا آپ سے دوسرا اختلاف تھا. امید ہے آپ اس سے بھی میری ایگری کر لیں گے کہ جو کچھ کہا جاتا ہے, اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری, اور میں کہتا ہوں ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری اور زر کا پجاری زرداری. تو ہمیں ساری جماعتیں جو اس وقت جوائنٹ اپوزیشن میں سندھ اسمبلی میں بیٹھی, ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی جیسے فیصل بھائی نے کہا, باہر بھی ہم اس بات پہ متفق ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آج جو بات ہم نے آ کے یہاں رکھی ہے کہ ہم تینوں جماعتیں انشاءاللہ عنقریب مل کر ایسے طریقہ کار سے نکالیں گے جس سے صوبہ سندھ میں بھلائی ہے. جہاں تک سینسس کا تعلق ہے, میرا پوائنٹ آف ویو, میں نے بڑے کھل کے پریس کانفرنس میں پرسوں یا 2 یا 3 دن پہلے انصاف ہاؤس میں کہا, جس میں ہم بہت کلیئر ہیں کہ جو کمیٹی تھی اس کی سفارشات کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ 2017 کے سینسس کو ریویو کر کے کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکے اور اس کو کریکٹ کیا جا سکے 4 سال بعد. اور یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ سینسس میں ٹرانسپیرنسی اس حد تک موجود نہیں تھی جس سے شہری اور خاص طور پہ اربن ایریاز, شہری علاقوں میں لوگ سیٹسفائیڈ ہو کہ تمام لوگوں کی گنتی صحیح طریقے سے, جس کی وجہ سے بالخصوص سندھ کے اندر جہاں ہم دونوں جماعتوں نے سینسس سے پہلے ایک اسٹینس لیا تھا جو اس وقت قبول نہیں ہوا تھا, اس سے کہ 98 کے سینسس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ پہلے شہری علاقوں کا سینسس ہوتا تھا اور اس کے بعد دیہی علاقوں کا ہوتا تھا اور مینیپولیشن. ہم نے 2 چیزیں رکھی تھی اس وقت کہ دونوں ایک ساتھ ہوں, یا پہلے دیہی علاقوں کا سینسس ہو جائے اور اس کے بعد شہری. آج پھر ہم جس بات کرنا چاہتے ہیں سینسس کے حوالے سے کہ دنیا بھر میں پہلے ایک علاقے کا ٹیسٹ سینسس کرائیں گے اور اس کی ٹرانسپیرنسی چیک کریں گے. ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں, جس کا اسد عمر صاحب اعلان کر چکے ہیں, اور یہ پوری سینسس کی ایکسرسائز کی سفارشات کے لیے